जुमे को पीटीआई हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश करेगी। आखिरी लम्हात में बजट की नोक पलक दुरुस्त हो रही है। इस साल पाकिस्तान में तरक्की की शरह तकरीबन 4% रही है, जो कि एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था। हुकूमत का आइंदा साल का टारगेट 4.8% है। माहिरीन कहते हैं कि 5% भी पाकिस्तान की ग्रोथ हो सकती है। कोरोना सूरत हाल के बावजूद हुकूमत ने पिछले महीने तक तकरीबन इस माली साल में 4,000 अरब रुपयों से ज़ायद की टैक्स वसूली की, और अब पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर में कमी के बाद कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी आ रही है। और ख्याल ये है कि हुकूमत इस साल 4,600 अरब रुपए तक का टैक्स हदफ हासिल कर सकती है। देखते हैं कि होता क्या है। एक जानिब हुकूमत टैक्स को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वहीं ज़राअत के शोबे से ना होने के बराबर टैक्स की जो रविश है वो बरकरार है और नाकाबिल फ़हम है, जबकि इस शोबे से अरबों रुपए का टैक्स वसूल किया जा सकता है। ये वो शोबा है जिसमें पिछले सालों के दौरान मईशत ने ज़बरदस्त इसमें वहाँ की मईशत में तरक्की देखी है। खरबों रुपए की वहाँ पर रवानी रही है, क्योंकि सपोर्ट प्राइसेस बढ़ी हैं और फार्म इनकम्स में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, और फिर वो टैक्स फ्री भी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मंजूर की जाने वाली 18वीं तरमीम के बाद ये शोबा सूबों को सौंप दिया गया था। अब वज़ीर आज़म को देखना यह है कि क्या उनकी हुकूमत या पीटीआई हुकूमत इस शोबे से, जहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि सरमाए की रवानी है और ज़बरदस्त फार्म इनकम्स हो रही हैं, उनसे किस अंदाज का किस तरह का टैक्स वसूल किया जा सकता है या नहीं, या ये शोबा इस पूरी कैफियत से आज़ाद रहेगा। ये खुशाइंद बात है कि इस साल मुल्क में ज़रूरी पैदावार के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त खबरें आई हैं। इस साल गंदम, चावल, गन्ना, मकई और दालों की रिकॉर्ड पैदावार की खबरें हैं, और वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत की सारी तवज्जो ज़राअत के शोबे पर है, और ज़राअत का शोबा बाकी शोबों के मुकाबले में ये वो शोबा है जो कि टैक्स नहीं देता, तो आखिर कब देगा? 70% पाकिस्तान का जो टैक्स है वो मेरे ख्याल में 300 कंपनीज देती हैं। 70% टैक्स। जो सर्विस सेक्टर है वो टैक्स ही नहीं, वो 1% टैक्स भी नहीं देता। 20% सर्विस सेक्टर है। हमारा एग्रीकल्चर है, वो जीडीपी पे वो भी 20-25% देता है, वो भी 1% टैक्स देता है। माहिरीन कहते हैं कि ज़राअत का शोबा मुल्क की लेबर फोर्स का 45% हिस्से को रोज़गार फराहम करता है और मईशत में 25% हिस्सा डालता है, मगर टैक्स टू जीडीपी में ज़राअत का हिस्सा 1% से भी कम है, और इसके मुकाबले में सनत का हिस्सा मईशत में 19% के करीब है, मगर टैक्स टू जीडीपी में 68% हमारी सनतें देती हैं। और यकीनन ये एक बड़ी तशवीश की बात है। 25% आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 1% भी नहीं है। क्यों नहीं कोई गवर्नमेंट, क्यों नहीं फैक्टअप, क्यों नहीं मार्शल लॉ की भी गवर्नमेंट्स आई, हर गवर्नमेंट आई, इस सेक्टर को क्यों नहीं पूछती? प्रोविंसेस क्यों नहीं कहते कि ये 1% टैक्स टू जीडीपी रेशियो है? पूरा पाकिस्तान अगर टैक्स दे रहा है तो ये जो सेक्टर है ये क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा? करप्शन का पैसा है, उसका क्या होता है? वो ये होता है कि एग्रीकल्चरिस्ट को उधार दिया जाता है फसल का, और उसकी फसल खरीद ली जाती है कि आपको होल्डिंग पावर आपके पास है, और वो एक सर्कल माफिया का चलता है। इसीलिए कभी भी एग्रीकल्चर के अंदर आप सोचे भी नहीं कि आप कभी टैक्स के अंदर घुस सकेंगे, जब तक आप उस फाइनेंशियल सेटअप को नहीं तोड़ते। माहिराना राय और तज्जिया हासिल करते हैं डॉक्टर इकरामुल हक, पाकिस्तान में टैक्स उमूर के बहुत ही मुमताज़ तजुर्बेकार माहिर हैं और कॉलम नवीज़ भी हैं इन तमाम मामलात के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके इल्म में है ये मामला कि इतनी रवानी है, और ख़ास तौर पे पिछले साल 2 साल के अंदर फार्म इनकम में ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है, ज़बरदस्त उसमें रवानी हमने देखी है, मगर ये जो हमारी जो टैक्स मशीनरी है उसकी पहुँच ज़राअत तक नहीं है, ज़रूरी आमदन तक नहीं है, और ये पाकिस्तान की मईशत का इतना बड़ा हिस्सा जो है टैक्स की कैद से मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। ये ताहयात ऐसे ही रहेगा। जी, बड़े अफसोस की बात है कि 97 से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सूबों के अंदर पास हुए, मगर आज तक जब हम 2021 में जब 9 महीने के हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो हम हैरान हैं कि वहाँ पे पिछले साल भी सिर्फ 0.06% जो था वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की कंट्रीब्यूशन थी, और पूरी जो कंट्रीब्यूशन वो 1% ऑफ जीडीपी है सूबों की। अब सूबों को नेशनल फाइनेंस कमीशन से जो पैसा मिल जाता है उसको भी वो सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और अपना भी टैक्स इकट्ठा नहीं करते हैं, जिसके वजह से
لوگوں کو نہ صحت کی، نہ تعلیم کی، نہ ٹرانسپورٹ کی. آپ کراچی کو ہی دیکھ لیجئے، وہ ہر وقت یہ تو شور کرتے ہیں کہ جی ہمیں وفاق سے پیسہ کم ملتا ہے، مگر خود یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے وہاں کے جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں جن کی اربوں میں انکم ہے اس سے کتنا ٹیکس وصول کیا ہے. تو یہ پاکستان اچھا میں ڈاکٹر صاحب، کھادی آپ تبدیلی یہ کے بعد فرما ایک بہت بڑا رہے مسئلہ ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ٹیکس نہیں ہے صوبوں کے پاس اس کی، اب کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد NFC کے بعد یہ صوبوں کا اختیار ہے، تو وہ ٹیکس لگا ہی نہیں رہے جاگیرداروں پہ جو کہ ارباں روپوں کی کمائی ان کی ہوتی ہے، اور صوبے جو ہیں وہ نہیں لگا رہے. فور ویسٹڈ انٹرسٹ یہ آئی ہے کہ وہی جاگیردار حکومت میں ہیں، وہ اپنے اوپر کیوں ٹیکس لگائیں؟ جی پچھلے سال میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ آخری سال کا بجٹ جب آیا تھا تو انہوں نے سلیب 12 لاکھ کر دیا تھا، جس کو آ کر پھر 8 اکتوبر کو 2019 میں واپس PTI نے 4 لاکھ پہ کیا، اور انہوں نے ابھی بھی 12 لاکھ رکھا ہوا ہے. وہاں تو کوئی آپ کو بورڈ آف ریونیو کی سائٹ پر ریٹرن فائل کرنے تک کا بھی ایگریکلچر انکم کا کوئی کسی قسم کا کالم نہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 11 سال گزر جانے کے بعد بھی، ویسے تو یہ شروع سے ہی ہماری انٹری 47 میں جو ہے ہمارے آئین کی یہ حق جو ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا لگانے کا صوبوں کو ہی ہے، مگر وہ انہوں نے 97 سے پہلے تو کوئی لا ہی نہیں بنائے تھے. جب 97 سے لا بنائے تو آج تک سارے صوبے مل کر بھی بڑی مشکل سے 2 ارب جو ہے اکٹھا کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جہاں باغ ہیں کروڑوں میں جاتے ہیں، جہاں سے آپ کی آمدنی جو ہے، اور پچھلی سالوں میں آپ نے صحیح فرمایا کہ وہاں پہ جو کیش فلو تھا وہی 800-900 بلین کے قریب تھا. اب ویسے تو ٹوٹل وہاں 9 ٹریلین کا ہم GDP دیکھتے ہیں، مگر چلیے اگر فصلوں کے حساب سے لگا لیں تو اس کے باوجود بھی ہمیں وہاں سے وہ ٹیکس نہیں مل رہا اور ڈاکٹر جو صاحب کہ یہ بھی ملنا ایک چاہیے. بڑا سنگین مذاق ہے کہ کیونکہ یہ کسی نیٹ میں نہیں ہے، یہ کسی سوال جواب میں نہیں ہے، یہ کسی بک کیپنگ میں نہیں ہے، تو یہاں پہ جس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا یا اثاثے کہاں سے آئے، تو اس کا ایک بڑا سمپل جواب ہوتا ہے کہ یہ ہماری ایگریکلچر انکم ہے. تو یہ تو ایک جو ہمارے نظام کے اندر یہ سرطان ہے، اور یہ جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، یہ جو خاص طور پہ زراعت والی ہے، یہ تو ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو بھی کھا رہی ہے، اور اس پہ پھر FATF وغیرہ کچھ نہیں کہتا. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. زیادہ تر لوگ جو جاگیردار ہیں وہ خود جو ہیں قومی اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے سینٹ میں، اور جو ہماری اس وقت صورتحال یہی ہے کہ وہاں پہ انکم ٹیکس میں ایک شک ڈالی تھی کہ آپ کو اتنا ہی کریڈٹ ملے گا انکم کا ایگریکلچر کا جتنا آپ ٹیکس ادا کریں گے، مگر کئی سال گزر جانے کے باوجود اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور نہ ہی صوبے اس میں انٹرسٹڈ ہے. میرا خیال ہے کہ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں وزیر اعظم محترم کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ اگر صوبوں کا یہ رویہ رہا کہ وہ اپنے امیر لوگوں سے ٹیکس نہیں لے سکتی اور غریب بیچارے جو ہیں وہ آپ دیکھیے بھوک بھی ہے، کووڈ-19 کے بعد سے ان کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے، تو ایک تو ان کو خود کوئی احساس نہیں ہے، مگر ہمیں پھر انہیں یہ احساس دلانے کے لیے چاہیے کہ ہم صوبوں سے یہ انکم ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ بھی FBR کے پاس آ جائے تاکہ گوشوارے تو سب کے آئیں. تھینک یو سو مچ جناب ڈاکٹر اکرام الحق. بہت پتے کی باتیں ہیں، اور کتنا بڑا یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے ٹیکسز نہیں ہے، اور ایک پورا شعبہ جو ہے اس کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کرکٹ کا شوق